Ako si Kizea Marisa Mimba, ang inyong tagabalita gikan sa Disaster Response Team. Na-experience kita og usa ka 7.6 magnitude nga linog ni adtong Oktubre 10. Itong syudad nag-atubang sa posibleng hulga sa tsunami human sa linog. Kakaron, importante nga magpabilin kita nga kalmado og andam. Iya ang mga laka nga atong buhaton sa panahon sa kalamidad. Now sa mga abiso. Siguraduhon nga nakapaminaw sa mga balita o abiso gikan sa lokal nga gobyerno o disaster response team. Iandam sa emergency kit. Iandam mo inyong emergency kit nga adunay pagkaon, tubig, first aid kit ug mga importante nga dokumento. Kay sa mga peligro, kung naa sa inyong lugar ang mga crack sa yuta o nagbaha, di kayi ang mga lugar nga peligroso. Ayaw pagdugay sa mga building na daot. Evacuate kung di kinahanglan. Kung giabiso nga mag-evacuate, sundon ang mga ruta nga gipahibalo sa lokal nga gobyerno. Siguraduhon nga magdala sa inyong emergency kit. Human sa disaster, importante usab ang inyong kahimtang. Ania ang mga angay nga buhaton. Monitor sa sitwasyon. Padayon nga magpaminaw sa mga balita aron mahibal-an ang mga updates at mga advisories. Pag-report sa mga insidente. Kung adunay mga kadaot o panginahanglan sa tabang, ipahibalo dayon sa mga otoridad. Pag-amping sa inyong kahimsog, siguraduhon nga manghugas sa mga kamot o likayi ang mga pagkaon nga posibleng hugaw. Atong tanan, magpabiling kitang kalmado, andam o magtinabangay. Ang Disaster Response Team, aniya aron motabang o maghatag og impormasyon. Salamat sa inyong pagtagad. Mag-amping kita o magtinabangay sa pag-atubang sa mga hagit nga atong naagian. Padayon sa pagmatnon nga City.